So, hello everyone. Hello, sir. I am Mark JP Abad from PSN 3E, and today I'm going to discuss and present to you on how I've worked in my final project in heat transfer. So, to proceed, first, click the steady state thermal and double-click natin yan, then mag-load siya. Then, lalabas yung dashboard niya or yung options dito na seven options. So, first, open natin itong engineering data, double-click natin yan. And make sure na this part is naka-set siya into structural steel. So, since naka-default naman na, so okay na yan. So, X na natin. Yan. So, next dyan is yung geometry. Yan. Click natin yung geometry. So, before that, these options, yung seven na options na nakita niya, while doing the work, after pala, matapos yung work, ang pinaka-goal natin dyan is dapat lahat yan may check. So, dapat lahat natin yan magawa. So, ayun, gagawin natin yan as we go on with our discussion. Makikita nyo kung paano natin yan gagawin. So, ayun. So, to proceed with geometry, so right-click natin yan. So, ayan. So, lalabas tong mga options na to. Then, click the new design, modular geometry. Ayan. So, mag-load yan. Wait lang natin siyang mag-open dun sa new tab na kung saan tayo gagawa nung work natin. So, ayan. As you can see, ayan na siya. So, click natin yung XY plane. So, ayan. Then, yung look at face. Ayan, click natin yun. So, medyo zoom natin kasi masyado malayo. Ayan. Then, start na tayong sketching. So, click natin yung rectangle. Ayan. Then, yung mirror degree niya dapat zero yan. Ayan. As you can see, ayan, dapat naka-zero ang mirror degree niyan. Ayan. So, hindi ko siya ako. Ayun. Yan. Yan. Lang, check natin siya. Ayan. Then, generate natin para ma-save natin yung work na ginagawa natin. Ayan. Then, click natin dimension. Then, semi-automatic. Then, ayan, lalabas yan. Ayan. Then, yan. Then, generate ulit natin. Then, punta natin dito sa bobong part, which is the modeling. Under ng modeling is yung dimensions. So, lagay natin dyan is 1 kasi yun yung binigay sa amin dimensions. Ayan. So, 1. Dyan natin yan. Then, another 1 ulit. Ayan. Ayan. So, 1 meter. So, zoom in natin kasi medyo malayo yung work. Ayan. Ayan. So, as you can see, okay na. Set na natin yung 1. Then, generate natin ulit. Ayan. Then, extrude natin. Ayan. Extrude. Then, extrude 1, lalabas yan. So, apply natin. Yan. Then, dito naman sa depth, ang lalagay ko dyan is 0.05. 0.05 kasi um, 0.5 yung binigay sa akin na number dun sa scale factor. Tawag yan? Basta sa scale factor niya, 0.5 ay sa akin dun sa attendance. So, 10%, excuse me, 10% ng 0.5 is 0.05. So, enter natin yan. Then, after natin yan na-generate, okay na siya, 0.05. Then, generate. Yan. So, let's see, nag-set na siya dyan. So, zoom natin para mas makita mo. Yan, tapos rotate natin. Yan. 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 Then, hanapin natin yung faces or para mas madali, Control F, pero para mas magets nyo, hanapin na lang natin, ayan, faces. Then, click natin yung top part na yan. Yan. Then, click mo ulit yung look at face. Yan. Yun. Then, after yan, start sketching ulit. Then, click rectangle. Yan. Then, dapat make sure na nakaset siya to 0. Yan. Dapat 1. Tapos next naman, dapat 1. 1 yan. 1, 1. Lagi niyong titingnan niyo sa meter degree. Dapat 1, 1 yan. Ayan. Ay, wait lang. Siya na parang malayo yun. Wait lang. Hindi ko siya masuha.
Ayan, dapat ganyan yan, 1-1. Yan. So, after yan, generate ulit natin. Yan, para masave natin yung work na yan. Then, extrude. Yun. Tapos, nalabas ulit yan. Tapos, apply natin. Extrude to apply. Then, meron dyan mga options. Then, yung operation, palitan natin yan ng add frozen. Then, dito ulit sa depth, ang ilalagay natin dyan is 0.45. 0.45 nilagay ko dyan kasi 0.45 plus 0.05 is 0.5. Ayan. Yan. So, okay na. 0.45 na yan. Naset na natin yan. Okay na rin to. Add frozen, then generate. Yan. Check natin siya if okay na. Ayan. Okay na siya. Yan. Then, double click natin tong two parts. As you can see, may two parts dyan. Two parts, two bodies sa three outline, under three outline. So, click natin yan. Double click. Then, lalabas yung option solid. Dalawang solid. Ang i-click mo dyan, yung isang solid, yung pangalawa. So, yan, solid. Yan. As you can see. Yan. Pag nag-click nyo na siya, yan. Pag na-click nyo na yan, lalabas na yan. So, ayan. So, click natin yung generate. Yan. As you can see, generate na yan. After mong magawa yung part na yun, balik na tayo dun sa workbench. Then, ayan, as you can see, okay na yan. Geometry, naka-check na yung engineering data is naka-click na. So, double-click ulit natin yung another, yung next is model. So, double-click natin yan. Ayan. Wait lang natin kasi medyo matagal yung process pagdating dito sa part na to. Mag-open yan dun sa tab kung saan natin gagawin yung sa temperature. Ayan, so, ayan. Loading mo muna siya. Wait lang natin. Ayan. As you can see, ayan. Nag-load pa siya. Hindi pa siya totally nag-load. Ayan. Wait lang natin. Okay natin yan. Balik natin dun sa, ayan. Ayan. So, lalabas yung solution na yan. Ayan. Zoom natin. Zoom natin ng konti. Ayan. Siya, malapit natin. Ayan. Then, naka-geometry naman na siya. Under geometry na. Okay, naka-open na siya sa geometry. So, ayan na. Then, punta tayo dito sa mesh. So, to proceed, punta tayo sa mesh. Then, right-click natin yung mesh. Then, generate mesh. Ayan. So, zoom in natin para mas makita nyo. Ayan. Ayan. Then, after nyan, ma-generate natin yung mesh. Then, na tayo sa steady state thermal. Then, click natin yan. Then, right-click mo yan. Insert temperature. Yan. Yan. Then, pag naset mo na yan, click mo itong nasa front part or yung side na yan. Then, click mo yung apply. Then, set mo yung magnitude niya into 25 kasi yun yung binigay sa amin na temperature. Yan. Okay na yun, 25. Then, doon tayo sa kabilang side. Yan. Yan. Then, punta ulit tayo sa steady state. Right click, insert, temperature. Click mo to. And then, apply. Then, 500. Kasi yun yung binigay sa amin temperature. Ayan. Then, after nyan, okay na. Reset na natin siya. 500. Then, okay na rin to. Okay na. Then, pinutin natin yung solution. Then, right-click natin yung solution. Insert thermal temperature. Then, okay na. Since namabas na yung graph niyan, click solve. Wait lang natin siya. Medyo matagal talaga siya. Wait natin yan. So, as you can see, lumabas na tong part na yan. Andyan na yung um, nilagyan natin temperature na 25 and 500, which is yung 25 is the minimum and the maximum is 500 temperature. Ayan. So, yun. So,
Yan. Click natin yan. Copy it. Then, yan. Then, next natin ito. Ito. Yung, wala nang ginagawa na dahil. Wait lang. Ayun. Update na natin siya para, yan, mas ma-visualize na natin yung gagawin natin. Yan. Ayusin natin siya para mas okay. Wait lang. Dapat sa kabila yan. Wait lang. Yan. So, dapat ganyan siya. So, as you can see, ayan na. Yung, naset na rin naman natin yung tawag dito, temperature niya. So, okay na yan. So, try natin if yung animation niya, if okay. Animation niya, yan, play natin to. Yung angas. So, as you can see, yan, kung galaw naman na, yan, blue lights, yan, lahat-lahat. So, yun to proceed. Stop na natin yan. Yan. Then, doon na tayo sa print preview. Wait, ang baba natin to. Yan. Baba natin dun. Yan. Then, print preview tayo. Okay, yan. Yan. Hintayin lang natin siya. Nag-load. So, yan, nalabas na siya. Ilagay mo dyan is subject to transfer. Yan. I-transfer. I-transfer. Then, author, syempre ikaw niyang gumawa yan. JP Bag. Then, prepared for engineer, Jerry, Jerry, si Balang. Yan. So, okay na yan. So, okay. So, yan. So, check natin. Mag-JPA ba? Jerry, mali. Space. Ba't check ko? Jerry si Balang. So, ayun. Transfer. So, next yan is report review. Check natin yan if okay na. So, yan. Antayin natin siyang mag-progress. Ayan na. Ayan yung pinaka-work natin. As you can see, lahat na nandyan. Geometry units, lahat ng computation. Yan. Nandiyan na siya nakastate. So, balik tayo dun sa workbench. Tingnan natin if nagawa natin yung sinasabi natin kanina, match-check or magagawa natin lahat ng yun, yung part na yun. So, yun. As you can see, lahat naman na siya, engineering data, geometry model setup, solution and results is all checked. So, ayun lang guys. And I hope, if the, dito. Okay, so I hope naging okay naman yung ginawa kong project sa heat transfer. So, yun lang. And have a nice day ahead. Thank you.